Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wal amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur jumpa lagi dengan kawan-kawan semua di sini. Melanjutkan pembelajaran kitab Durusul Lugha jilid 2. Masih pelajaran ke-11. Ad-Darsul Hadi Asyarah. Pelajaran ke-11. Nah, sekarang latihan ke-12. Mengingat jumlah latihannya itu ada 15, kita 15 latihan panjang. Kemarin kita belajar ma dan la penafian ya. Ma dan la yang fungsinya untuk menegatifkan fiil setelahnya. Ma untuk madhi maka taba Ahmadu darsa. Kita kemarin belajar harful istiqbal tuh. Huruf akan datang. Istiqbal. Sin jaraknya dekat ya. Sa'adhabu sa'adhabu, saya akan pergi. Belum pergi dia, tapi akan pergi, sudah berniat dia Om. Sa'adhabu. Kemarin contohnya sudah ya. Harful istiqbal. Kemarin kita 2 latihan. Hari ini tentang masdar. Halaman 81. Masdar fi'il sulasi al-mujarrad. Masdar dari fi'il yang 3 huruf asli. Salah satu wazannya fu'ulun. Secara umum masdar itu maknanya kejadian juga Om, kejadian, tapi dia tidak ada kaitannya dengan waktu. Itu yang membedakannya dari fiil. Manakala fiil ada kandungan waktunya, fiil madhi, mudhari', amr. Adapun masdar enggak. Dia mutlak waktunya kapan saja. Kemudian dia juga bagian dari isim, bagian dari kata benda, bisa ditanwin. Itu secara umum tentang masdar Om. Kita baca mungkin ya keterangannya. Oke, bagus nggak jaringan? Nah, Ustaz. Dibaca di layar Om. Masdarul fi'lil madhi. Baru Ustaz Ana besarkan volumenya. Bismillah. Masdarul fi'lil madhi. Masdar dari fi'il madhi. Fi'il kata kerja yang lampau. Bagus. Itu materi kita hari ini ya. Nah, Ustaz. Tadi kesimpulannya apa? Masdar itu apa sih Om? Masdar. Kejadian yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Sah. Sedangkan fi'il terikat dengan waktu. Bagus. Dan dia bagian dari isim ya. Nah, Ustaz. Bagian dari isim, bisa ditanwin, bisa kemasukan alif lam. Ya kan? Kalau fi'il enggak kan? Ustaz. Keterangannya lil fi'lil madhi. Lil fi'lil madhi masadiru kasiratun. Fi'il madhi memiliki Minha fi'il madhi memiliki masdar yang cukup banyak. banyak masdarnya dia. Minha di antaranya Minha diantaranya masdarun ala wazni fu'ulin. betul. Diantaranya masdar dengan wazan fu'ulin. Untuk di antaranya salah satunya nih ya. Nah, Ustaz. Fu'ul, wazannya fu'ul salah satunya. Sedikit dikasih sini contohnya. Wazannya cuma satu di sini. Fu'ulun. Amsilatun. Amsilatun jalasa yajlisu. Contohnya jalasa yajlisu. Jalasa Julusun fi'il madhi. wazannya jalasa fi'il madhi, yajlisun fi'il mudhari. Julusun Julusun mauzunnya, masdarnya. wazannya, masdarnya. Masdarnya tuh. Ikut wazan. Ikut wazan apa dia? Wazannya
Fuulin. Fu'ulun gitu, fu'ulun, Fuulun. fu'ulun, fu'ulun. Contoh kalimatnya, Contoh kalimatnya al-julusu huna mamnu'un. hmm, artinya Duduklah di sini. duduk di Nah, sini, Ustaz, duduk di sini. mamnu, mamnu apa tuh? Mamnu' Dilarang, boleh. dilarang. Oh, dilarang. Hmm. Al-julus sebagai apa? Al-julus sebagai mubtada, Ustaz. Tada. Nah, mubtadaun. Setelahnya khobar ya. Nah, Ustaz. Kemudian sajadah, Sajada yasjudu sujudun. Sajada fi'il madhi, yasjudu fi'il mudhari, sujudun masdar. nah, masdarnya Contoh sujud. kalimatnya yajibu sujudu lilladzi wahdah. Hmm. Wajib bersujud hanya Kepada Allah pada Allah saja. semata. Semata, semata saja. Roka'ah, Roka'a yarka'u ruku'un. rukuk. Roka'a fi'il madhi, yarka'u fi'il mudhari, ruku'un masdar. Hmm. Contoh, Contoh kalimatnya naqulu fi ruku'i sujud subhanallahil azim. kita Kita mengucapkan mengatakan kita mengucapkan di dalam eh, sujud, di dalam rukuk. di dalam rukut subhanallah maksudnya Allah yang maha agung. Nah, begitu. Sa'ada yas'adu. Sa'ida yas'adu su'udun. Hmm. Sa'idah fi'il Sa'ida madhi. fi'il madhi, yas'adu fi'il mudhari, su'udun masdar. Dalam Hmm. kalimatnya as-su'udu alal jibili sa'bun. Alal jabali, Oh, apa? Alal jabali sa'bun. mendaki gunung itu. Pendaki gunung itu sulit ya Ustaz, Sulit, nah, kesulitan. sulit, sukar. Kemudian Uhibbu uhibbu, rukubal khoil. saya senang menunggangi apa Khoil. naik naik kuda, khail kuda. Oh, Masdarnya mana Om? dukhuli. Ru, ruku gitu. Oh, ruku. Ruku, Rukuba Ustaz. ruku dari madinya Rokaba. roki. Oh, rokiba. Roki bayar Rokiba yar kabu. yarkabu, masdarnya rukub. Rukub. Sebagai apa tuh rukub di sini? Uhibbu fi'il Fi'il uhibbu fi'il madi. bukan? Eh, Ada Anita di awal. oh, oh iya. Mudhari Ustaz. Mudhari'. Ahaba ya Ustaznya. Mudhari. Ahabba yuhibbu fil mudhari'. Marfu'un, Marfu'un bil dhammah kemudian wa pelakunya alamat wa fa'iluhu pelakunya wa fa'iluhu dhamir dhamir, mustatirun hmm, dhamir takdiruhu mustatirun takdiruhu ana. ana, saya. Saya suka. Berarti saya suka apa? Rukuba. Rukuba sebagai Maf'ulun bih maf'ulun bihi mansubun mansubun bil fathah wa huwa mudhaf. wa huwa mudhaf. Al khaili. Al khaili mudhafun ilaih. Nah, jadi masdar di sini kedudukannya sebagai maf'ulun Maf'ulun bih wa maf'ulun huwa bihi. mudhaf. Maf'ulun bihi dari kata kerja uhibbu. Saya senang. Senang apa? Naik kuda. Rukuba. Yadkhulu
Yadkhulu tolabu qabla Tula, dukhulil tulabu. 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 Yadkhulu tulabu, siswa-siswa itu sedang masuk sebelum Dibaca Om. Dibaca dulu. yadkhulu tulabu qabla dukhulil mudarrisi wa yakhrujuna ba'da khurujihi. Para siswa masuk. Para siswa masuk sebelum guru-guru Masuk. masuk Sebelum masuknya. ke Para guru. Sebelum sebelum para masuknya. guru sebelum para guru masuk. Sebelum masuknya. Gitu juga bisa. Sebelum masuknya para guru. Dan mereka keluar. Dan mereka keluar setelah guru-guru itu keluar. Gitu. Qabla. Qabla zorfu. Qabla dorfu zaman, Ustaz. Zaman. Mansubun. Mansubun bil fathah Wa huwa mudhaf. wa huwa mudhaf. Dukhuli. Dukhulin mudhafun ilaih. Nah, mudhafun ilaih. Masdar dia kan. Nah, Ustaz. Masdar bisa sebagai mudhafun ilaih di sini kasrah qabla dukhuli. Jadi dia bisa mubtada sebagai mubtada tadi ya di awal ya. Nah, Sebagai maf'ul bihi tadi kan rukubah. Kalau di sini setelah qabla berarti mudhafun. mudhafun ilaih. Bisa ya. Oke. Nah, Ustaz. Ba'da juga tuh. Ba'da juga zarfu Dafur zaman. Wa huwa zaman mudhaf. bahwa khurujihi Khurujihi mudhafun ilaih. sebagai master tuh khurujihi madinya apa 3 huruf? Kharaja. Dukhul. Dukhul dakhala. Dakhala. Semua ikut wazn apa ini Om? Fu'u. Uh, fa'ala. Fu'ulin. Fu'ul. Fu'ulun. Nah, fu'ulun. Hanya satu di sini. Masdar wazannya ya. Fu'ul. Nah, Ustaz. Contohnya hanya satu. Meskipun banyak dia Om. Masdar sulasi itu sekali lagi bukan hanya satu ya. Dibaca ulang tuh Om. Lil fi'lil madi. Lil fi'lil madi masadiru katsiratun. Fi'il madi memiliki. Fi'il madi memiliki masdar yang cukup banyak. Nah banyak dia Om. Minha, Di antaranya hanya satu sini. minha Satu. diantaranya masdarun ala wazni fu'ulin. Di Fu'ul. antaranya masdar yang memiliki wazan fu'ulin. Nah, wazannya fu'ul tuh. Fu'ulun. Fu'ulun Fu'ulun. bisa. Fu'ulin bisa. Fu'ulan bisa. Yang penting awalnya fu'ul ya. Nah, Ustaz. Fu'ul. Syukron. Oke bagus. Amsilatun contohnya. Oke, Ustaz. Pas tadi. Udah kan? Sudah, Ustaz. Baru. Salah, Ustaz. Barakallahu. Wafi Oke barakallah, bagus. Ustaz. Syukron. Pan, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Berikutnya mungkin Ummu Fadil. Hadir, Ustaz. Kita baca wazan yang lain ya. Nah, Selain dari apa selain fu'ul. Selain dari fu'ul. Yang penting dia madinya 3 huruf. 3 huruf fi'il madinya Dibaca di layar Ummu Fadil. Al-masdaru. Al-masdaru. Noun. Artinya apa tuh Al-masdar itu isim yang mempunyai makna seperti fi'il. Betul. Dan apa Ustaz? Hanya Tidak saja terikat. dia Tidak terikat. tidak terikat dengan Waktu. waktu. Itu yang membedakannya dengan fi'il Nah, Cuman sama-sama mengandung kejadian gitu ya. nah. Tadi maksudnya full. Contohnya dakhala. Dakhala, yadkhulu, dukhul. Dakhala dia masuk fil apa ini? Fi'il madhi, Ustaz. Sulasi kan 3 huruf ya. Nah, sulasi mujarrad. Mujarrad. Wazannya atau masdarnya Dukhul. dukhul. Artinya sama tuh. Maknanya sama ya kan? Nah.
Sama-sama kejadian yaitu masuk. Masuk. Dukhul. Wazannya fu'ul. Kita baca fu'ulun. fu'ulun, kharaja yakhruju khurujun, Artinya keluar. Setelah keluar, keluar. sudah keluar, perbuatan keluar. Nazala Nazala yanzilu nuzulun, turun. turun. Nazala madhi. Nuzul Yanzilu mudhari', nuzulun masdar, isim masdar. masdar. Nuzul. Nuzulul Quran tuh. Turunnya Al-Quran. nuzul. Pakai masdar dia kan. Nah, Nuzulul Quran. Nuzulul wahyi. Nuzulul wahyi turunnya wahyu. wahyu. Itu yang pertama wazannya apa dia? Fu'ul. Fu'ulun. Fu'ulun. Itu kan mufadil satu-satu ya. Nah, Ustaz. Ummu Ainal mungkin wazan yang kedua. Tambahannya ya. Wazan Ummu yang Ainal. kedua. Wazan yang kedua fa'alun. Fa'alun. Tadi kan fu'ul kan? Naam Ustaz. Sekarang fa'alun. Contohnya Fa'alun. zahaba. Contohnya zahaba yazhabu zahabun. Artinya Pergi, zahaba sedang fi'il pergi. madhi. Zahaba fi'il madhi, yazhabu fi'il mudhari, zabun masdar. Masdarnya zahabun. Isim dia bagian dari isim. Zahabun. Bedanya apa? Masdar dengan fi'il? Kalau masdar serupa dengan fi'il artinya, tetapi dia adalah bagian dari isim yang tidak tergantung waktu, Ustaz. Bebas, pergi kapan saja. Ya kan? Nah, Ustaz. Najaha. Najaha yanjahu najahun. Nah, berhasil, sukses. Sukses. Najaha. Nah, Ustaz. Najah. Najah. Syukran Ummu Ainal barakallahu fikum. Afwan Ustaz. Wafik barakallah. Wazan kedua Tom. Ingat-ingat ya, fa'alun, fa'al. Zahabun. Berikutnya Ummu Faiza mungkin. Ustaz. Yang ketiga Fu'lun. fu'lun. Yang pertama tadi apa Fu'ulun. Yang kedua Fa'alun. nah sekarang Fu'lun. fu'lun. Syariba Yashrobu syurbun. syurbun. Artinya sama-sama Minum. minum. Fi'il madhi. Yashrobu. Yashrabu. Bebas dia, mutlak pokoknya. Kalau fi'il Kalau fi'il ada kaitannya dengan waktu. terikat dengan waktu. Masdar bebas. Syurbun. Syariba yashrabu syurbun. Sama-sama minum kan artinya ya. Nah, Ustaz. Syurbu syai apa tuh? Syurbu syai. Minum teh. Teh. Syurbul kahwati. Minum kopi. Contohnya uhibbu syurbal kahwati. Saya menyukai minum kopi. Nah gitu. Jadi objek kan. Nah, Ustaz. Syakara. Syakaro yashkuru syukrun. Syukrun tuh. Syukrulillah. Artinya sama-sama Bersyukur. syukur. Syakara madhi. Yashkuru. Mudori syukrun masdar. Masdarnya. Syukran ya kan. Syukran. Syukran. Dari syakara tuh. Bisa ya, Mufaiza? Insyaallah Ustaz. Bukan hanya satu kan mas wazannya kan? Nah, Ustaz. Banyak Fu'lun, syurbun, syukrun. Tadi fa'alun, zahabun. Barakallahu fiikum Mufaiza. Wafika barakallah Ustaz. Berikutnya Mufifi, nyimak Mufifi. Enggak, udah hilangan. Baiklah Kita baca Mufifi.
Mufifi berikutnya tadi udah ini. Mufifi fa'lun 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 fataha yaftahu. Fathun. fathun tuh. Fataha fi'il Madi yaftahu mudore. fathun Masdar. masdar. Apa maknanya sih masdar Kejadiannya bebas tidak terikat oleh waktu. waktu bebas kapan saja. Fathu Makkah tuh. Fathu Makkah. Pembebasan kota Mekah. Makkah. Nah, Fathul Bari nama kitab Fathul Bari. Pembuka bukan. Nasara Nasoro yang suruh. Nasrun. Nasrun artinya sama-sama Nasara menolong. Menolong. Yang suruh mudoreknya. Sama-sama Nasrun pertolongan. pertolongan tuh, pertolongan. Nasrun masdar itu ya. Ya Ustaz. Ikut wazan Fa'lun. fa'lun gitu. Unik kan? Bahasa Arab unik ya. Alhamdulillah udah agak paham ini. Alhamdulillah. Banyak Walau wazannya ya. yang penting paham dulu deh Ustaz. Walaupun saya kalau ditanya artinya saya enggak tahu, tapi saya paham Ngerti gitu. lah. Ngerti dulu ya. Mm-mm. Masdar yang membedakan dengan fi'il dengan masdar itu waktu pokoknya gitu. Wazannya banyak kan? Ya, Tadi fu'ulun yang di durus lughah hanya satu, fu'ulun. Kemudian fa'alun. Tadi sebelumnya mufifi tuh fathun. fathun. Sebelumnya lagi fu'lun. Surbun. Hmm. Fu'lun, syurbun. Kalau mufifi fa'lun. Cuman Fathun. beda di awal aja ya. Ya Ustaz. Syukran. Ini Mufifi kalau kayak gini nggak ada kamusnya ya Ustaz ya? kamus masdar. Mungkin ada. Di kamus ada. Oh Dia ya. bagian ketiga. Oh, di Ya kamus Ustaz. bagian ketiga nih. Kita coba lihat ya. Kamus bagian ketiga dia. Urutannya ketiga Om. Mm-mm. Mahmud Yunus kita cari. Di kamus huruf. Misalnya huruf apa? Huruf kho. Khoroja tadi aja ya. Khoroja Om. Kho ini. Khoro. Ini dia. Khoroja. Keluar tuh Om. Urutan ketiga dia. Kalau masdar dalam kamus. Khoroja. Khoroja yakhruju khurujan. Nah, khurujan tuh sebagai Masdarnya masdarnya tuh Om. Khoroja madi. mandi Yakhruju mudore. mudhari. Khurujan Masdar. masdar. Semuanya bermakna satu, yaitu Keluar. keluar. Keluar ya kan? Ya. Keluar maknanya. Cuman beda katanya. Kalau kharaja fi'il, khuruj masdar. Ini urutan ketiga nih, Om. Urutannya ketiga dalam kamus. Kamus. Syukran, Ummu Fifi bagus. Afwan Ustaz. Ummu Sayyid mungkin? Afwan Ustaz, Ana di jalan kan Ustaz. Baru Awas, pulang dari rumah sakit. Jadi Ana simak dulu ya Ustaz. boleh Om. Siapa yang sakit Ummu Sayyid? Suami kan ini dikirim rujukan ke rumah sakit ini ke spesialis. Jadi kemarin sudah ke puskesmas. Ya, insya Allah harus balik lagi sore Ustaz. Jauh juga ini tempatnya dari rumah. Jadi ini masih. Allah, Ummu Sayyid, lekas sembuh ya. Semoga Ummu Sayyid juga sehat juga ya keluarga. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semuanya sehat ya. Boleh ya Ustaz, jadi kalau kaca di mobil nggak nyaman kayaknya. Nah, simak aja ya Ustaz. Kalau udah sampai di rumah nanti insya Allah. Taufik barakallah Ustaz. Ummu Jihan mungkin? Wazan berikutnya Ummu Jihan, fi'lun. Fi'lun.
Contoh alima. Alima ya'lamu ilmun. Oh, alima fi'il Fi'il madi, ya'lamu mudhari, ilmun masdar. masdar ikut wazan Fi'lun. fi'lun. Masdar secara umum apa dia? Pengertiannya. Bagian dari isim kejadian tapi tidak berkaitan dengan waktu. Sah. Maknanya sama dengan fi'il kan? Ilmu kan? Tapi agak beda sedikit. Alima mengetahui. Ya'lamu sedang mengetahui. Ilmun Pengetahuan, pengetahuan gitu masdar. Hafidha hafidho, yahfadhu, hifzun. hifdzun. Hafidha menghafal. Ya, Yahfadhu sedang. sedang menghafal. Hifdzun Hafalan, hafalan. Nah gitu. Bisa ya? Mujihan. insyaallah. Barakallahu fiik. Ummu Dewi mungkin? Nah, Ustaz. Selanjutnya fi'alatun. Fi'alatun. Ada tak marbuta tuh. Nah, Ustaz. Ini juga bagian masdar ya. Nah, Ustaz. Wazannya fi'alatun. Contoh darasa. Darosa, yadarusu, dirosatun. Nah, darasa belajar. Fi'il madhi. Yadrusu sedang. Belajar. Dirasa Pembelajaran, Ustaz. pembelajaran. Dirasa pembelajaran. Wazannya Fi'alatun. fi'alatun. Banyak kan sulasi wazannya ya? Nah, Ustaz, banyak, Ustaz. Banyak. Abada, ya'budu, ibadatun. Abada menyembah, beribadah. Beribadah. Ya'budu Ya'budu sedang beribadah. Sedang beribadah. Ibadatun Peribadatan. peribadatan, penyembahan. Sama Nah, Ustaz. ikut wazan apa dia Fi'alatun. Semua dari fi'il sulasi kan? Nah, Ustaz. Seperti sabaha, berenang. Sabaha, Yasbahu. Sibahatun. 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 Nah, Ustaz. Sibahat. Tajara yatjuru. Tajarat. Tijarotun. Tijaratun, Perdagangan. Tijaratun. Ya, Ustaz. Tala yatlu. Tilayasu. Tilayah. Nah, ulang, Ustaz. Tala yatlu Tilawatun. tilawatul Quran. Nah, Ustaz. Qara'a. Qiraatun. Qiraatun. Kataba. Kitabatun. Kan ikut wazan Fi'alatun. Bisa ya? Insyaallah, Ustaz, pelan-pelan, Ustaz. Nah, memang perlu apa namanya? Latihan, Ustaz. Sering mendengar gitu. Karena masdar sulasi ini kebanyakan banyak mendengar dia, banyak melihat, membaca, itu kuncinya. Meskipun kalau perlu kita hafal. Kalau masukkan ke dalam kalimat ada ininya, Ustaz. Apa namanya, Ustaz? Ada ketentuannya, Ustaz. Kalau kita bikin kalimat, kita milih masdar gitu, Ustaz. Pakai masdar Biasanya lebih mudah, Ustaz. Ya lebih mudah bisa sebagai alternatif dia. Cuman kalau kita udah menguasai, penting itu. Kuncinya banyak melihat, mendengar. Kemudian kalau sulit mentok ke kamus biasanya. Nah, Ustaz. Kalau belum pasti. Jadi Kayaknya wazannya pertama apa? Wajan yang pertama fu'ulun. Fu'ulun. Nah, paling banyak tuh fu'ulun. Fu'ulun yang kedua tadi Fa'alun. fa'alun. Nah, najahun. Yang ketiga Fu'lun. fu'lun. Yang keempat tadi
Fa'lun. Fa'lun nanti. Namu fifi tadi. Fa'lun. Yang kelima, Fi'lun. fi'lun tadi Ummu Jihan. Terakhir tadi, Fi'alatun. alatun. Yang lurus dulu hanya satu ya. Nah, Ustaz. Hanya Fu'ulun. ini wawasan tambahan kita. Perlu kan? Nah, Ustaz. Syukran, Ummu Dewi. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Fika, Bapak. Oke, Om. Ummu Faiza mungkin? Kita baca latihan ke-12. Iqra'il misalaini. Iqra'il misalaini sumaktub masodirol af'alil atiyati ala diroriha. Bacalah 2 contoh, kemudian tuliskan masdar-masdar dari fiil-fiil berikut sesuai cara pada contoh. Apa, Ustadz? Afwan. Ada 3 kolom. Pertama madhi. Kemudian Al-madi, al-mudhari, al-masdar. masdarnya ikut wazan. Fu'ulun. Ulun. Cuma satu wazan sini ya. Nah, Ustadz. Fadli dakhala. Dakhala yadkhulu dukhulun. Rakiba. Rokiba yarkabu rukubun. Artinya apa? Rakiba? Rokiba naik ya Ustaz. Naik mengendarai bisa. Kharaja. Khoroja yakhruju khurujun. Keluar. Keluar. Sajada. Sajada yasjudu sujudun. Sujud. Sujud. Jalas. Jalasa yajlisu julusun. Duduk. Roka'a yarka'u ruku'un. Ruku. Naam. Nazala yanzilu nuzulun. Turun. Turun. Naam. So'ida yas'adu su'udun. Naik. Naik. Mendaki bisa. Naik mendaki. Semua ikut wazan satu. Fu'ulun. Mudah ya. Kalau di sini mudah ya. Insyaallah Ustaz. Syukran. Barakallahu fiik. Allah jazakallahu khair. Sama Ibu Ramlah juga langsung dakhala. Hadir Ustaz. Al-madi. Ini. Al-madi. Al-madi. Apa ini? Al-madi dakhala. Dakhala mudhari yadkhulu masdar dukhulun. Bagus. Rakiba. Rakiba al-mad rakiba mudhari'u Yarkabu. yarkabu masdar rukubun. Rukubun. Kharaja. Kharaja yakhruju khurujan. Sajada. Sajada yasjudu. Jalasa. Jalasa yajlisu. Yujil. Julusun. Julusun. Raka'a. Raka'a yarka'u ruku'un. Rukun. Nazala. Nazala yanzilu. Nuzul. Nuzulun. Nuzulun. Sa'ida. Saida ya Bagus jaringan ya hari ini. Enggak pakai wifi sekarang, Oh, mati pakai lampu data ya? terus Makassar. Ya, Ya, pakai. berkorban Om ya.
bakal korban. Pelaba. Baik. Berikutnya Ummu Fatimah. Al-Madi. Al-madi dakhala yadkhulu dukhulun Rakiba. rakiba yarkabu rukubun Naam. kharaja yakhruju khurujun Naam. sajada yasjudu sujudun Hmm. jalasa yajlisu julusun Hmm. raka'a yarka'u ruku'un nazala yanzilu nuzulun sa'ida yas'adu Semua ikut su'udun. wazan. Fu'u. Apa namanya? Ulun. Fu'ulun. Nah, tadi tuh. Wazannya ini Om. Tadi wazan di pertama ya. Yang awal. Ini Ummu Fatimah. Fu'ulun. Wazannya ya. Ulun. Satu wazan. Naam Ustaz. Fu'ulun. Syukran Ummu Fatimah. Umurni Azka simak. Ibu Mada. Yes, Ustaz. Yes, Tadi Om. fu'ulun kharaja yahrujun. Oh gitu. Dakhala. Dakhala yadkhulu dukhulun. Rakiba yarkabu rukubun. Kharaja. Kharaja yahruju khurujun. Nah. Sajada yasjudu sujudun. Jalasa Jalasa. yajlisu julusun. Naam. Roka'a yarka'u ruku'un. Naam. Nazala yanzilu nuzulun. Sa'ida yas'idu Yas'adu. Sa'ida yas'adu. su'udun. Nah, ini semua masdar dari fi'il madi yang 3. Yang ini yang fu'ul. Yang Fu'ulun betul wazannya. fu'ulun. Ya fu'ulun Ustaz. Nah. Dari fi'il madi yang sulasi ya. Ya sulasi mujarad ya Ustaz. Sulasi mujarad gitu. Syukran Ya, Ibu Mada. Barakallahu fiik. Wafikum. Musaid mau coba ya. Insyaallah Ustaz, ya, alhamdulillah udah sampai di rumah. Nah, ini semua ikut wazan apa Om? Masdarnya fu'ulun. Fu'ulun. Nah. Fu'ulun. Dakhala. Dakhala yadkhulu dukhulun. Rakiba. Rakiba yarkabu rukubun. Nah. Kharaja yakhruju khurujun. Sajada yasjudu sujudun. Jalasa yajlisu julusun. Raka'a yarka'u ruku'un. Nazala yanzilu nuzulun. Sa'ida yas'adu su'udun. Ini dari fi'il madi yang sulasi mujarad Ustaz. Yang 3 huruf. masdar mujarad gitu. Masdar. Saya Insyaallah Ustaz. Sayyid. Barakallahu fiik. Barakallah. Ummu Saidah. Mungkin langsung. Al-Madi. Al-madi dakhala yadkhulu dukhulun kharaja yakhruju khurujun jalasa yajlisu julusun nazala yanzilu nuzulun rakiba yarkabu rukubun sajada yasjudu sujudun raka'a yarka'u ruku'an sa'ada yas'adu su'udun. Saidah. Semua ikut wazan Fu'ulun. fu'ulun. Ada tambahan waw itu ya. Ustaz. Fu'ulun. Secara umum masdar sulasi dia sama iyun atau qiyas dia. Kebanyakan Sama qiyas Ustaz. Sama i kebanyakan. Sama i gitu. Tidak. Oh, nah Ustaz.
Karena banyak, wazannya banyak ya. Nah, Ustaz. Sulasi itu banyak dia, nggak hanya satu. Coba kita lihat di PDF dulu ya. Masdar. Tapi ini sulasi kan. Masdar sulasi. Dulu ada tapi ini ada masdar sulasi ini. Bukan di sini. Slide-nya. Ini Masdar. baru PDF. Bentar, cari di file Ana dulu. Masdar. Dia urutan ketiga ya. Setelah mudhari baru masdar itu. Masdar. Bentar, Om. Saya nama ada tabel ini Telegram dulu. Di Telegram. Muncul ya. Nah, ini Om. Umur Saidah tuh. Ada keterangan di bawah. Banyak fiil yang memiliki masdar lebih dari satu. Banyak fi'il yang memiliki masdar lebih dari satu. 2. Bentuk masdar fi'il sulasi mujarrad bersifat sama'i. Mendengar atau membaca merujuk ke kamus. Itu sifatnya itu Om. Dia memang harus banyak mendengar dia kuncinya. Atau kalau nggak bisa merujuk ke Kamus. Sama'i. Itu yang masdar sulasi ya. Karena banyak maksudnya bukan hanya satu dia. Sedangkan bentuk masdar sulasi mazid Qiyasi. yes, ada rumusnya tertentu. Ini Om, anak tampilin banyak ini masdar sulasi. Yang pertama Om, Fa'alun. lun. Daraba yadribu darbun. Darbun pemukulan kan? Pemukulan. Fahima. Fahima yafhamu fahmun. Pemahaman. Qala yaqulu qaulun. Perkataan. Gaza yaghzu. Ghaza yaghzu ghazwun. Peperangan. Naha yanha nahyun. Larangan. Bisa ya? Insyaallah Ustaz. Ibu Made, fa'alun. bentar Ustaz. Fa'alun yang mana ini Ustaz? Bentar. Oke. Fa'alun tolaba yatlubu tolabun nadoro yanduru nadorun amila ya'malu amalun iba yat'abu terus ini apa? Ta'abun fariha mana ini? Fariha yafrohu farohun. Nah gitu, farohun. Itu semua ikut wazan? Ikut wajan fa'alun.
Syukran Ibu Madrah. Ya, afwan Ustaz. Ibu Fatimah, fa'ilun. Mana Ustaz? Fa'ilun yang hijau tuh. Fa'ilun. Fa'ilun. Kataba, Kazaba, kadzaba, yak, ya, Ibu. Kazaba yakzibu. kadzaba, yakdzibu, kadzabun, Kazibun. kadzibun. Kan ikut wazan fa'ilun kan? Oh, na'am Ustaz. La'iba, 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 yang abu, la'ibun. bagus. Halafa, Halafa, yahlifu, halifun. halifun. Semua ikut wazan Fa'ilun. fa'ilun. Banyak ya, bukan hanya satu kan? Na'am Ustaz. Syukran Ummu Fatimah. Ummu Ayuliana, arba'ah. Naam. Arba'ah fi'lun hafizu yahfazu hifzun alima ya'lamu ilmun Zakara, zakara yazkuru zikrun. zikir, mengingatkan. Naam. Semua ikut wazan Fi'lun. fi'lun. Syukran Afwan. Ummu Ayu, barakallahu fiik. Ummu Ruli Azza, Ummu Sayyid, Boleh fa'ilun. Ustaz? Fa'ilun, Lita'ibun ya Ustaz? fa'ilun, nah. Nomor 5. Fa'ilun, na'am. Fa'ilun. Kadzaba yakdzibu, kadzibu. Bukan, nomor 5. Oh, nomor 5, afwan Ustaz. Fi'alun. Fi'alun. Fi'alun, nah. Fi'alun ya wazannya fi'alun. Kabura yakburu kibarun. Bagus. Aduma ya'dumu idamun. Nah, izamun. Saghura, Sagura yas'uru sigarun. radiyah, Radiya yaruda ridayun. ridwan, Ridayan. Apa ya Ustaz? ridwan, Ridwan. Oh, Ridwan aja ya. Jadi begini-begini kan Ustaz yang agak ini ya. Enggak jauh ininya beda. Aduma ya'dumu ridan. izamun. Ridamun. Oh, ridamun. Aduma ya'dumu aidamun. Radiya tadi ya. Nah, semua ikut wazan Fi'alun Ustaz. fi'alun. Syukran Ummu Sayyid. Afwan Ustaz. Fu'lun. Ummu Aki hadirah. Kira Ustaz. Fu'lun. Fu'lun. Syakara yashkuru syukrun. Syariba, tadi itu. Syariba yashrobu syurbun. Wadda, Wadda yawaddu wuddun. sakhita, Sakhito yaskhotu sukhtun. sukhtun. Nah. Hada yahdi hudan. Itu belum. Kelas. Oh. Syukran. Ummu Aki. Apa Ustaz? Mufadil fu'alun. Hadir Ustaz. Fu'alun. Ada yahdi hudan. Saro yasri suran ya Ustaz. Suran. Suran. Barakallahu fiik. Ummu Ramlah, fa'latun. Fa'latun. Rahimah, Fa'latun. Bukan ini Ustaz. Gala. Rahimah, yarhamu, Oh,
Rahima yarhamu rahmatun. Rahmatun, bagus. Kasura, Kasura yaksuru kasratun. kasratun. Hara, ya haru, Hara yakharu khairatun. khairatun. Semua ikut wazan Fa'latun. fa'latun. Syukran. Beramlah. Afwan. Mudewi, fa'alatun. Fa'alatun. Golaba yaghlibu golabatun. Syaka. Saka yasku syakatun. Asluhu syakawatun. Syakawatun. Syukran, Ibu Dewi. Ustaz. Murli Azka simak masih. Mufaizah fa'alatun. Fa'ilatun afwan. Fa'ilatun syaroko yasriku syarikotun. Syarikotun. Semua dari sulasi kan? Filenya kan? Ustaz. Ya. Syukran. Apa Ustaz? Mufaizah. Mu'ainal kembali. Fi'alatun. Afwan Ustaz. Nah Ustaz. Fi'alatun 11. Nomor berapa Ustaz? 11. Fi'alatun. Hama yahmi himyatun. Asama ya'simu ismatun. Syukran. Afwan Ustaz. Fifi 12. Fa'la. Da'a yad'u. Da'wa. Syaka yashku. Syaka yasku. Syakwa. Syakwa. Syukran. Fifi. Berikutnya lagi Musaidah. Fi'la. Fi'la zakara yadhkuru zikra. Zikra. Kalau tadi zikrun. Ini zikra. Lebih dari satu kan? Nah, Ustaz. Zikra. Syukran. Afwan. Mujihan kembali. Fu'la. Fu'la roja'a yarji'u ruj'a. Ruj'a. Wa inna ila rabbika ruj'a, ya kan? Wa inna ila rabbika ruj'a. Ruju itu yang pertama tadi, ruju dan ruj'a. Syukran. Mujihan. Ummu Ayu fa'alanun. Ummu Ayu Liana. Yajulu jawalanun. Jawalanun. Daro yaduru. Dawaron. Khafaqo yakhfiqu. Khafaqonun. Haja yahiju. Haja yahiju. Hayajanun. Syana'a Yashna'u. Shananun. Shana'anun. Syukran. Ummu Ayu. Ummu Dewi. Fi'lanun. Nasiya yansa nisyanun. Haroma yahrimu hirmanun. Radiya yardo ridwanun. Ridwanun. Juga tuh masdar ya. Nah, Ustaz. Afwan Ustaz. Dewi. Ummu Fatimah kembali. Fu'lanun. Fu'lanun. Nasiya. Rojaha. Rojaha. Yarjuhu. Rujhanun.
rujhanun. Ghafara. Ghafara yaghfiru ghufranun. Ghufranaka. Kafaro yakfuru ghufranun. Bisa ya, Fatimah. Mufifi kembali. Fa'alun. Fa'alun. Zahaba yazhabu. Zahabun. Najaha. Najaha yanjahu. Najahun. Fasada. Fasada yafsudun. Fasadun. Salaha. Solaha yasluhu. Solahun. 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 Nafida. Nafida yatfadu. Nafadun. Syukran. Afwan, Mufifi bagus. Mufaiza fi'alun. 19. Fi'alun nakaha yankahu nikahun. Qoma. Qoma yaqumu qiyamun. Soma. Yasumu siyamun. Siyam. Aba. Aba yaubu Iya. yabun. Syukran. Apa Ustaz? Semua asal 3 huruf kan? Ustaz. Oke, fu'alun. Oke, kembali. Atau Mufadil. Fu'alun sa'ala yas'alu su'alun da'a yad'u du'a'un mazaha yamzahu muzahun sa'ala Yas'ulu. yas'ulu su'alun zukima yazkumu yuzkamu emang bisa Zukima dimajhulkan. dimajhulkan. Zukima yuzkamu zukamun. Syukran, Mufadil. Fu'alun. Berikutnya lagi Ibu Made. Fa'alatun. Ustaz. Ustaz. Fa'alatun nadhufa yandufu nadhofatun fasuha yasfasuha yafsuhu fasohatun dohuma yadkhumu dokhofatun Zorufa. Doro. Oh, mana ini? Sebentar. Kok nggak kelihatan Ustaz? Terus jaringan bentar Om. Enggak Ustaz. Jaringan. Enggak Ustaz, banyak Ustaz. Di terus dulu cuma 1 kan? Sedikit ya. Itu Om. Zorufa. Dorufa yadrufu dorofatun. Nah, dorofatun ikut wazan. Fa'alatun. Syukran. Afwan Ustaz. Ummu Ainal. Fi'alatun. Berikutnya Ummu Ainal ada? Alat. Bismillah. Fi'alatun. Kataba yaktubu kitabatun. Qara'a yaqra'u qira'atun. Abada ya'budu ibadatun. Sona Yasunu. Hilang bentar hilang. Sona yasunu siyanatun. Salah. Salah yatlu
tilawatun. Zara. Zara yazuru ziyaratun. Syukran. Mu'ainal. Afwan Ustaz. Mu'ayu Diana. Gimana? Naam. Fa'aliyatun. Fa'aliyatun. Kariha yakrohu karohiyatun. Karahiyatun. Karohiyatun. Alina Alina. ya'lanu. Alina ya'lanu. Alaniyatun. Syukran. Mu'ayu. Mufaiza. Fa'ulun. Fa'ulun. Qobila yaqbalu qabulun. Qabul. Ijab qabul tuh. Naam. Wala'a. Wali'a yaula'u walu'un. Nah, syukran. Faiza. Mudewi. Naam Ustaz. Dulu ini. Fu'ulun. Yang didurus dulu ya. Naam Ustaz. Hanya satu kan? Naam fu'ulun. Kharaja. Kharaja yakhruju khurujun. Rafa'a yarka'u ruku'un. Bagus. Lazima yalzamu luzumun. Goda. Naam Ustaz. Goda. Goda. Yagdu. Gudun. Guduun. Guduun. Ini yang didurus dulu cuma satu doang ya ya. Nggak banyak kan? Fu'ulun. Syukran. Banyak kan ya kan? Naam banyak Ustaz. Alhamdulillah. Mufatimah kembali. Fu'ulatun. Fu'ulatun. Sahula. Sahula yashulu suhulatun. Sa'ubah. Sa'uba yas'ubu su'ubatun. Azubah. Azuba ya'zubu uzubatun. Zubatun. Syukran. Musaidat terakhir mungkin fa'ilun. Fa'ilun. Ranna yarinnu raninun. Anna. Ya'innu aninun. Sakhara. Syakhara yashkhiru syakhirun. Rahala. Yarhalu rahilun. Nah, syukran. 27 tuh ya, tambahannya wawasan ya. 27 wazan masdar. Masdar sulasi ya Ustaz? Masdar khusus sulasi banyak nih. Sulasi mujarad tuh. Nah, 27 kan? 27 wazan. Wazan masdar fi'il sulasi mujarad. Bentuk. Ini pembiasaan dulu aja ya, pembiasaan. Lama-lama bisa insyaallah mendengar, banyak mendengar. Insyaallah. Quran Musayyid. Afwan Ustaz. Ibu Dewi masih ada waktu kita Om? Nah Ustaz. Latihan 13 Iqra'il jumala. Iqra'il jumalal atiyata wa'ayyinil Ustaz. Betul, wa'ayyinil masadira waridata fiha. Bacalah kalimat berikut dan tentukanlah masdar yang tercantum di dalamnya. Dibacain satu-satu ya. Nah, Ustaz. Oh, beda bukunya ya Ustaz. Nomor 1 Baca dulu. Ini enggak dari buku Ustaz. Di buku ada. Di buku aja Ustaz. Nomor 1 ada Ustaz. Hazihil hafilati babani. Haza lidukhululi wa zakalil khuruji. Bus ini memiliki
Dus ini memiliki 2 pintu. Ini pintu untuk masuk dan itu pintu untuk keluar. Mana masdarnya, Om? Khuruji. Khuruj. Nah. Dari madinya? Khoroja. Satu lagi. Di nomor 1, Ustaz. Dukhuli. Nomor 1. Dukhuli. Dukhul. Dari madinya? Dakhola. Semua masdar ikut wazan? Mazannya 1, Ustaz, yang fu'ulu. Ya kan, Ustaz? Betul, fu'ulun. Fu'ulun. Syukran. Apa, Ustaz? Musayyid mata. Mata rajulu ba'da ruju'ahi minal haji. Laki-laki itu? Laki-laki itu bukan enggak kapan ya, Ustaz? Bukan ya? Mata itu laki-laki itu sudah mati. Nah, Ustaz? Laki-laki itu mati? Oh, mati. Oh ya, subhanallah mata kan. Laki-laki itu mati sesudah kembali dari haji. Mana masdarnya? Masdarnya ruju'aihi. Betul. Dari madinya, Om? Raja'a. Raja'a. Raja'u ruju'an. Ruju'an masdarnya wazan fu'ulun. Fu'ulun. Amsa. Barakallahu Sayyid. Barakallah. Umujihan. Salasa. Yadkhulu tulabul fasla qabla. Ya, nama Ustaz. Qabla dukhul. Yadkhulu tulabul fasla qabla dukhulil mudarrisi bi khamsi daqaiqa wa yahrujuna ba'da khurujihi. Nah. Para pelajar itu masuk kelas? Para pelajar itu masuk kelas qabla sebelum guru masuk. Sebelum masuknya Pak Guru? Sebelum masuknya Pak Guru 5 menit. Dan keluar setelah keluarnya Pak Guru. Nah, mana masdarnya umujihan? Dukhul, bagus. Dari madinya, Om? Dakhola. Satu lagi. Yahrijuna. Itu fi'il mudhari'. Yahrijuna. Ya. Mana masdarnya? Khurujihi, Ustaz. Khuruj. Nah, dari madinya? Khoroja. Ikut wazan? Fu'ulin. Fu'ulin. Fu'ul. Hafan, Ustaz. Oke. Arba'ah. Atau Ainal mungkin. Mungkin Ustaz. Arba'atun. Qala lana tabibu julusuhuna ma'al maridi mamnu'un. Dokter itu berkata. Dokter berkata kepada kami, duduk di sini bersama dengan pasien dilarang. Mana masdarnya? Ainal. Julusu. Dari madinya? Fu'ulun. Nah, fu'ul wazannya. Fi'il madinya? Oh, jalasa, Ustaz. Jalasa. 3 huruf dia kan? Sulasi ya? Nah, Ustaz. Syukran. Mu'ainal. Afwan, Ustaz. Berikutnya Ibu Ramlah. Khamsatun. Su'udu belajar sohbun wa nuzulu minhu sahlun.
Naik gunung itu sulit. Naik gunung itu sulit dan Turunnya mudah. Mana masdarnya, Om? nuzulu. Nuzul. Suudu. Suud dari madinya sa'i. Saida. Saidu. Sa'idah. Satu lagi. Nuzulu. Dari Nuzul. madinya Nazala. nazala. Syukran. Ibu Ramlah. Ummu Fifi. Sittah. Uhibbu rukubal khaili. Saya suka naik Saya suka naik kuda. kuda. Mana masdarnya, Ummu Fifi? Rukuba. Rukuba. Dari madinya Rokibu. Roki. Rokibu. Roki. Rokiba. Nah, gitu. Fa'ilah. Wazannya apa? Rukub. Rukub wazannya Fa fu'u. fuula. Nah, gitu. Fu'ulun. Fuulun. Fu'ulun. Nah, syukran. Apa Ustaz? Iya, barakallahu fiik. Bisa, Om, ya? Insya Allah Ustaz. Agak nyambung lah gitu Ustaz. Nah, Ummu Fadil. Sab'ah. Sab'ah. Qala Hamidun libnihi Yasirin sa'adhabu ila suqi ba'da ruju'ika minal. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Madrasah. Minal madrasati. Hamid berkata. Hamid berkata kepada anaknya Yasir, saya akan pergi ke pasar setelah kembalinya kamu dari sekolah. Mana masdarnya, Om? Ruju'. Dari madinya Raja'a ya raji'u. nah, rujuk ikut wazan fu'u. Fu'ulun. Fu'ulun. Cuman satu wazannya ya. Padahal banyak kan? Nah. Ummu Fadil. Afwan. Ummu Fatimah, Wahid, belum? Nah, Ustaz. Bihadihil hafilati. Lihadihi hafilati ya bani ada tahauli wada Lidukhuli. lidukhuli hada lidukhuli wadaka Lil khuru. lil khuruji Bas ini memiliki bas ini memiliki dua pintu ya. Dua pintu. Ini untuk masuk. Masuk. Dan pintu itu mempunyai. Dan itu untuk keluar. Mana masdarnya? Masdarnya dukhuli. Dukhul. Dari madinya, Om? Dakhola. Dakhola. Satu lagi. Khuruju. Khuruj. Madinya? Khoroja. Khoroja. Ikut wazan semua fu'ulun. Fu'ulun. Gitu, Om. Syukran. Fatimah. Ibu Mada. Isnan. Salah lagi, Ustaz. Dua ya? Dua, nih. Mata nih. Mata rojulu ba'da ruju'ihi minal haji. Laki-laki itu mati. Laki-laki itu mati setelah pulang dari haji. Bagus. Mana masdarnya? Ruju'ihi. Dari fi'il madinya 3 huruf. Roja'a. Roja'a yarji'u. Ikut wazan fu'ulun. Fu'ulun. Cuman satu ya. Iya, Ustaz. Syukran. Muhammadah. Ustaz. Ibu Ayuliana. Yadkhulu. Yadkhulu tullabul fasla qabla dukhulil mudarrisi bi khamsi daqa'iqa wa yakhrujuna ba'da khurujihi.
Nah, artinya tahu ya? Naam, Ustaz. Masdarnya mana, Dukhul Dukhul dan khuruj. dukhul dari dakhala, khuruj dari Khoroja. kharaja. Syukran Ibu Ayu, bagus. Afwan, Ustaz. Ummu Saidah, arba'ah. Udah zuhur ya? Qala lana tabibu al-julusu huna ma'al maridi mamnu'un. Mana masdarnya? Al-julusu Dari madinya jalasa. jalasa. Mudah yang nggak sulit ya. Insyaallah. Insyaallah Banyak mendengar aja ya. kalau wazan fu'ul udah Ustaz. Kalau yang lain perlu banyak mendengar, berlatih, membaca ke kamus juga, mentok-mentok kamus. Syukran Ustaz Ida. Afwan Ustaz. Ummu Faiza sudah Faiza ya? Tadi udah. Udah belum? Belum. Nomor 5 Ummu Faiza. As-su'udu alal jabali so'bun wan nuzulu minhu sahlun. Masdarnya mana, Om? Su'udu sama nuzulu. Satu lagi tuh, ada tuh. Bukan wazan fu'ul. Ini nih. So'bun. Sa'bun ikut wazan Fa'lun. Fa'lun. Kalau su'ud ikut wazan Fu'ulun. Madinya apa? Su'ud? Su'ida. Sa'ida. Kalau sa'bun? So'bun. So'uba. Nah, bagus Om. Sa'uba. Seperti sahula. Yashulu. Sahula yashulu. Masdarnya? Sahlun. Sahula, Ustaz. Sin. Sahula. Sahula yashulu sahlun. Sahlun ikut wazan Fa'lun. Bisa Faiza ya? Oh, ini juga sahlun ya Ustaz, berarti 4 ya. Fathah. Seperti fathun tadi, fathah yaftahu Fathun. gitu. Sa'bun, sahlun. Syukran. Ada 4 ya Ustaz berarti. Betul. Ada 4 nuzul tuh, nuzul. Sahlun juga tuh sahula kan? Nah, Ustaz. Alhamdulillah 4 ya. Syukran Faiza, barakallahu fikum. Ustaz, wafika barakallahu. Kita sambung besok ya ya. Besok kita kembali belajar surah insyaallah taala. Syukran semua atas kehadirannya, terima kasih. Semoga Allah Ta'ala tambahkan kita semua ilmu yang bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.